آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وٹ ٹو واچ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محسن عدل چودھری۔ ناظرین، سیالکوٹ میں سری لنکن فیکٹری منیجر پریانتھا کمارا کے انسانیت سوز قتل کے معاملے کی بازگشت ابھی جاری تھی کہ فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے مبینہ طور پر چوری کے شبہ میں خواتین کو سرے بازار برہنہ کر کے تشدد کیے جانے کے شرمناک واقعے نے ایک بار پھر پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ بحیثیت قوم ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں معاملات کو انسانیت کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں نہ تو انسان کی کوئی قدر ہے اور نہ ہی انسانیت کی۔ یہ رجحان بہت خطرناک ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے سے نہیں ڈرتے۔ سیالکوٹ اور فیصل آباد کے حالیہ واقعات سے قبل بھی ایسا کئی بار ہو چکا۔ کوئی چور، ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ جائے تو ہم پہلے خوب درگت بناتے ہیں، پھر اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ مارکوٹائی میں کئی بار کئی افراد جان سے گئے۔ اکثر اوقات میں پولیس کی موجودگی کے باوجود قانون نافذ کرنے والے ادارے مشتعل ہجوم کو روکنے میں ناکام نظر آئے۔ ناظرین، سیالکوٹ واقعے پر حکومت کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ اس واقعے نے حقیقتاً قوم کے تشخص کو مس کیا ہے۔ ہم لاشوں کی بے حرمتی سے بھی نہیں چوکتے۔ دنیا عالم میں پاکستان مخالف قوتیں ہمیں انتہا پسند، انسانیت سے عاری اور تشدد پسند قوم کے طور پر متعارف کرانے کی جستجو میں ہیں۔ ایسے میں ہم خود ان کے بیانیے کو تقویت پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے۔ لیا کے قلمکار مظہر کھوکھر نے مختصر جملوں میں اس واقعے کی منظر کشی کے ساتھ ساتھ اس کے محرکات اور مستقبل کے نتائج بارے حقائق واضح لفظوں میں بیان کیے ہیں۔ واقعی انسان نما درندوں نے رزق کی تلاش میں آئے ایک پردیسی کو موت کا رزق بنا دیا۔ بظاہر موت کا لفظ لکھنا آسان ہے، مگر اس کے دکھ درد کو سمجھنا خاصا مشکل ہے، اور پھر موت بھی ایسی کہ جس سے موت بھی شرما جائے۔ توہین مذہب کا الزام لگا کر بغیر کسی تاخیر کے سزا بھی سنا دی گئی۔ نہتے انسان پر آہنی راڈوں، سریوں، ڈنڈوں، مکوں سے تشدد کر کے کار خیر میں سب نے حصہ لے کر خوب ثواب کمایا۔ اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دی گئیں، برہنہ کر کے سڑک پر گھسیٹا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے باوجود ثواب کچھ کم اور جنت کچھ دور نظر آئی تو لاش کو آگ لگا کر نعرے لگائے گئے، بالکل اسی طرح جیسے جنگل کے دور کا انسان شکار کو آگ میں ڈال کر اس کے گرد رقص کرتا تھا، جھومتا تھا۔ 21ویں صدی کے یہ درندے سیلفیاں بناتے رہے۔ ناظرین، ظلم، جبر، بربریت، وحشت، حیوانیت، درندگی سب لفظ چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ان لوگوں کی سفاکیت کہیں بڑی دکھائی دیتی ہے۔ ہم بحیثیت قوم بلکہ بحیثیت ہجوم، عدم برداشت، تشدد، جہالت، وحشت اور درندگی کے اس مقام پر جا پہنچے ہیں جہاں رحم، احساس، ہمدردی اور انسانیت جیسے لفظوں اور جذبوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں جنت چاہیے۔ ہم اپنے گھر کو جہنم بنا کر جنت میں گھر لینا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے کسی معصوم کے خون میں تیر کر جانا پڑے یا کسی معصوم کی جھلستی ہوئی لاش کو پھلانگنا مقصود ہو۔ وحشت، درندگی، آگ اور خون کا یہ گھنونا کھیل کوئی نیا نہیں، اور نہ ہی توہین مذہب کا الزام لگا کر کسی معصوم کو اپنی جنونیت کی بھینٹ چڑھانا کوئی نئی بات ہے۔ ہماری تاریخ کے ہر باب پر لگی شدت پسندی اور انتہا پسندی کی کالک اب آگ اور خون کے نتیجے میں ایک روپ دھار چکی۔ ہم خوف کے سائے میں اپنی زبانوں پر چپ کے جندرے لگا کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کو بدنام اور استعمال کرنے والے جنونی ہر روز ایک نیا روپ دھار کر سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی یہ بقایا جات مانگنے والے
कोट राधा किशन के मसीही जोड़े को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर ईंटों के भट्टे में फेंककर जिंदा जला देते हैं। कभी गोजरा की ईसाई बस्ती और लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में ज़मीन हथियाने के लिए तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर सैकड़ों घरों को नजर आतिश करके राख का ढेर बना देते हैं। कभी वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मिशाल खान, कभी बहावलपुर के लेक्चरर और कभी खुशाब जोहराबाद के बैंक मैनेजर पर ज़ाती अनाद की वजह से तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर बेदर्दी से उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। आज श्रीलंकन शहरी प्रयांथा कुमारा इन जनूनियों के सवाब की बींट चढ़ गया। नाज़रीन, ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इतना मजहब पर अमल नहीं होता जितना मजहब का इस्तेमाल होता है। लोगों के जज्बात भड़काकर अपने मफादात का खेल खेला जाता है। दुख तो इस बात का है कि मजहब को बदनाम करने वाले जनूनी इस नबी मुकर्रम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, जिन्होंने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी और जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों को भी माफ़ कर दिया, जिनकी तालीमात के हर पहलू में एहसास इंसानियत नज़र आती है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के भी असूल मुतय्यन किए। आशिकाने रसूल होने के दावेदार ये लोग तौहीन मजहब का इल्ज़ाम भी खुद लगाते हैं और अदालत भी सज़ा भी खुद सुनाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि रियासत कमज़ोर और बेबस हो चुकी। जो भी जत्था या गिरोह उठता है, डंडे और ताकत के ज़ोर पर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आखिर कब तक ऐसे गिरोह हुकूमत और रियासत को यरगमाल बनाकर अपने मतालबात मुनवाते रहेंगे? आज रियासत की मुक्तदर और बासर कुव्वतों, सियासी और मजहबी जमातों को दो टोक बयानिए पर इत्तफाक पैदा करना होगा। आज अगर इन दरिंदों के आगे बंद ना बांधा गया तो कल मैं और आप भी इनका शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, थाने सियालकोट में पुलिस अब तक 27 मरकजी मुल्ज़मान समेत 126 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहली पेशी भी लग चुकी। मज़ीद गिरफ्तारियां जारी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। अब उसी फैसलाबाद में पेश आने वाले दूसरे शर्मनाक वाक़ये की बात करते हैं। पक्खीवास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली 4 ख़वातीन बाज़ार आईं। इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक सदाम और उसके मुलाजमीन ने सामान चोरी का इल्ज़ाम आयद किया। तो तकरार और बहस मुबाहिसे के दौरान 2 ख़वातीन मौके से निकल जाने में कामयाब हो गईं। नाज़रीन, ख़वातीन के भाग जाने पर दुकानदार और दीगर ताजर मुश्तइल हो गए, जिन्होंने पहले बच जाने वाली माँ बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान उन्हें बालों से पकड़कर घसीटा जाता रहा, उनके कपड़े फाड़ डाले और दोनों को एक दूसरे के सामने नंगा कर दिया गया और भरे बाजार में 20 अफराद की मौजूदगी में उन्हें मुकम्मल तौर पर बरहना दिखाया गया। दोनों ख़वातीन पर बरहना हालत में भी तशद्दुद किया जाता रहा, फर्श और सड़क पर घसीटा जाता रहा। मजमे का हर फर्द अपने अपने तौर पर गलीज़ गालियां बकता रहा। अगर खातून या उसकी बेटी तन ढांपने की कोशिश करती तो उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता। ना उतारने पर दरिंदा सिर्फ इंसान उसके कपड़े नोच लेते और फिर से उसे बरहना कर देते। इस सारे मनाजिर की वीडियो भी बनाई गई। ये अफसोसनाक मनाजिर पूरा बाजार देखता रहा। ख़वातीन वावेला करती रहीं, हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़िया मांगती रहीं, रहम की भीख मांगती रहीं, आहोजारी करती रहीं, लेकिन किसी को इन पर तरस ना आया। घंटों ये शर्मनाक खेल खेला जाता रहा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि भरे बाजार में मौजूद किसी भी शख्स को जालिमों का हाथ रोकने की जुर्रत ना हुई। किसी को अपनी माँ, बहन या बेटी तक का ख्याल ना आया। सब वाक़ये के मज़े लेते रहे और सरेआम हवा की बेटी की इज्जत को तार तार होते ढिठाई से देखते रहे। किसी ने उनका तन ढांपने की कोशिश नहीं की। मुश्तिल मजमे की वजह से
कोई भी ये जुर्रत न कर सका कि अपनी चादर, अपना कोई ऐसी चीज़ उनके जिस्म पर डाल दे और उनका तन ढांप दे, लेकिन उस मजमे के खौफ से कोई भी सामने नहीं आया। वाक़ये की वीडियो सामने आने पर सरकार मुतहर्रिक है। इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक समेत 5 मुलज़िमों को गिरफ्तार किया जा चुका, 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आला ने भी इस वाक़ये को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। नाज़रीन, दोनों वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमें सोचना होगा, ये वेकअप कॉल है। मुर्दा माशरे के ज़मीर को झंझोड़ना होगा। बिलाशुबा निज़ाम इंसाफ की खामियां अपनी जगह, अदालती फैसलों में ताख़ीर को जवाज़ बनाकर लोगों को कानून हाथ में लेने का कोई इख्तियार नहीं। किसी को सज़ा जज़ा देना रियासत का ही काम है। वो मुजरमों का मुहासबा करे, मुल्ज़िमों को इंसाफ के कटहरे में लाए, उन्हें उनके किए की सज़ा दे। नाज़रीन, इस सब के बावजूद इन वाक़यात की सिर्फ मज़म्मत कर देना ही काफ़ी नहीं। रियासत को फ़ैसला करना होगा कि हमने अपनी अगली नस्लों को एक पुरअमन, मोतदिल, रोशन ख्याल, एहसास इंसानियत, एहतराम आदमियत और इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस से रुशनास मुल्क देना है, या अगली नस्लों को ऐसे दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ देना है। अगर आज ये फ़ैसला न किया गया तो फैसलाबाद के बाज़ार में होने वाला ये बरहना तमाशा और सियालकोट के चौराहे पर जलने वाली आग कल मुल्क के हर चौक चौराहे पर जलती नजर आएगी। मगर इसमें जलने वाली लाश प्रियांथा कुमारा की नहीं, नाजरीन, मेरी और आपकी भी हो सकती है। हमें सोचना होगा। व्हाट टू वॉच से अपने मेज़बान मोहसिन नदील चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।